Oh, hello and welcome to Cinema Lounge. And now I'm posing as supposedly Snake Eyes from G.I. Joe, which is the main movie for tonight's episode, G.I. Joe Retaliation. Ya, jadi itu film terbaru dari franchise G.I. Joe tentunya ya. And we got another movie to be suggest movie, dan movie kita kali ini kita akan featured a rather interesting movie in Hong Kong movie ya. Jadi it's called Princess and the Seven Kung Fu Masters. And ada juga coming soon movie which I'm not gonna tell you. Yeah, as usual. And we got tentunya ya nanti akan ada segmen quiz of the day also, and also we have top 5 Blitz Megaplex, and we have the movie news update. So Snake Eyes gitu. Gitu ya. So we gotta review our main movie for tonight's episode, which is G.I. Joe. And the G.I. Joe Retaliation ini tentunya diambil dari franchise dari, it's kind of like Hasbro ya, Transformers. So you have to check the trailer out to find out the movie it is about. Wah, this is G.I. Joe Retaliation. The Duke. See that? Security's early. They're all dead. There's only one man could authorize a strike like that. And I voted for him. You're insane. My fellow world leaders, you're looking at an advanced weapons system capable of destroying each of your countries 14 times over. 15 in the case of North Korea. And all at the push of a button. We have to assume that there's no one we can trust. There is one man. General. Call me Joe. Drive it like you stole it. As your good friend, you need no catchphrase. But I know I strike fear everywhere I come. Government Let's get to work. So I wear my gun. I really want to recognize you, but I'm still too young. This movie give me courage not to fear no one, to feel no pain and hear no sun. So I hear no screams and I shed no tears. The president says they can't come out of retirement. They didn't say anything about re-enlisting. Risking. So itu tadi ya trailer dari film G.I. Joe Retaliation, dan film ini disutradarai oleh John M. Chu. So same as the poster gitu ya. The movie starring Channing Tatum also as the predecessor, dan juga ada Dwayne Johnson which is The Rock, dan ada Lee Byung-hun reprising the role as also Storm Shadow, dan juga ada DJ Keturunan dan Jonathan Pryce. Jadi ceritanya itu tentang
tim G.I. Joe yang di framing dituduh mengkhianati pemerintah Amerika Serikat ya. Dan Zartan yang diperankan oleh Arnold Vosloo, Zartan, Storm Shadow, Byung-hun Lee, dan Firefly yang diperankan oleh Ray Stevenson itu di bawah Commander Cobra yang diperankan oleh Farhan Tahrir itu berhasil memusnahkan hampir seluruh tim dari G.I. Joe, dan hanya ada beberapa orang yang selamat, yaitu mereka gitu ya. Mereka. Dan juga akhirnya tim G.I. Joe berjuang untuk menggulingkan Commander Cobra ya, the villain, the evil villain yang telah mengontrol para pemimpin dunia itu. Dan operasi rahasia mereka tersebut tentunya melibatkan kembalinya G.I. Joe sejati. Jadi ada General Joseph Colton yang diperankan oleh Bruce Willis, merupakan G.I. Joe yang senior gitu ya. So the production actually quite sudah muncul gitu sejak The Rise of Cobra, which totally is like box office banget gitu ya, but not so much on the critical. Akhirnya film ini kemudian akhirnya berhasil dirilis, dan kabarnya nanti akan ada pembicaraan tentang the next sequel. And also there is a potential for Transformers and G.I. Joe crossover, so we're looking for that. But in the meantime, I'm gonna have to fighting. Bukan ya, itu di serial yang lain. Yeah, so I'm gonna be back after the break, still on Cinema Lounge. Yay! Shoo, shoo, shoo. Shoo, shoo, shoo. So welcome back to Cinema Lounge. Tadi sempet ini fighting dengan anak komplek gitu ya. So we gonna see our little special coverage ya. Jadi tadi beberapa waktu lalu ada movie screening di Korean Culture Center, dan kita akan melihat dulu ya. I'm transforming into 안녕하세요. A little Korean, yeah. So wanna see the coverage? You have to see the coverage, then see tada the video. Annyeonghaseyo. Kita kali ini ada di Korean Culture Center, dan kita akan coverage with the movie screening yang secara berkala emang diadakan di Korean Culture Center. Dan movie untuk kita kali ini bahas adalah dan tayangan juga, which is Acoustic. It's called Acoustic, dan mau tahu banget kayak gimana sih filmnya, and we gonna have some interview also, so check it out. Privilege to interview one of the committee ya, dari event movie screening. So here goes the interview. Halo, annyeonghaseyo. Mungkin bisa ceritakan tentang event movie screening itu dari ini tujuannya apa? Ya, movie screening itu salah satu event berkala di KCC. Selain itu ada juga Hanbok Experience, dan tujuannya untuk memperkenalkan budaya Korea via filmnya. Gitu. Jadinya supaya yang yang mau tahu budaya Korea nggak hanya mereka baca buku, cari-cari di internet, tapi juga dengan film, dengan secara yang lebih enak, dengan hiburan gitu juga bisa mengetahui tentang budaya. Film akustik itu film bisa dibilang semi indie. Jadi filmnya indie dan memang hanya untuk festival, tapi dimainkan oleh artis-artis ternama di Korea.
filmnya itu di dalamnya itu ada 3 cerita jadi satu film yang intinya tentang musik. Cerita pertama itu tentang ada seorang perempuan yang divonis akan meninggal beberapa waktu lagi gitu, tapi dia tetap semangat dalam bermusik. Terus yang kedua tentang grup musik metal yang kehilangan jati diri, terus ketemu lagi, terus mereka entah kenapa ketemu dengan legenda pemusik gitu, terus akhirnya mereka bisa comeback lagi. Terus yang ketiga tentang seorang anak yatim piatu perempuan, dia lupa sama sekali tentang orang tuanya, tapi kalau dia mendengar ada satu musik, nah itu dia kembali lagi ingat masa lalu dia gitu tentang orang tuanya. Interesting banget. Makanya buruan kalau misalnya kalau ingin nonton film Korea, dan ini event yang berkala diadakan ya, movie screening, want to watch another Korean movie, but go ahead, go to Korean Culture Center. So thank you so much for the interview. Okay, yeah. 모른 척 웃으며 네 앞에 브로콜리 하나로 미안 브로콜리가 내게 말하기 시작해 우리 그날 헤어져 이 몹쓸으로 That was so exciting, of course ya. The movie acoustic, dan untuk lebih jelasnya lagi kok bisa nonton berbagai film Korea yang nanti kok bisa cek di schedule Korean Culture Center ya. Dan kayaknya I'm gonna be heading back to the studio with another outfit, of course. Transformation. So I'll see you back at the studio. Tadi ya, opa. Tadi ya, itu tadi di coverage of movie screening acoustic at Korean Culture Center ya. So if you guys wanna watch some Korean movies for free, you can go to Korean Culture Center tentunya ya, dan bisa cek jadwal di sana di official website-nya untuk melihat jadwal film-film apa saja yang dapat ditayangkan di sana. Nah, moving on to another segment, we have our suggest movie for tonight's episode, dan film ini Hong Kong. It's a Hong Kong Cantonese movie ya. It's called Princess and the Seven Kung Fu Masters, dan film ini it's a comedy, rather like slapstick gitu ya, kayak comedy gitu ya. And direkturnya sendiri tuh terkenal dengan direction dari film komedi yang agak jayus gitu. So if you guys wanna see what is the movie is about, you gotta have to see the trailer first. So this is Princess and the Seven Kung Fu Masters. Ta-da! 憑乜嘢可以稱霸武林？穿心腿、任國棟、裙底腳、鐵布衫、針線拳、太極拳、踩腳功，憑乜嘢可以追到美人？憑乜嘢可以打敗日本壞人？笑能醫百病，笑能跌芳心，笑可以令你上進發財結婚，廢柴可以變黃金。洪金寶、吳君如、鄭中基、曾志偉、王祖藍、謝娜、袁華、童飛。趙公真武林，哇！好彩得到 break 啫，但係我得唔到。Ini tadi ya the trailer for Princess and Seven Kung Fu Masters, which is a Hong Kong movie. Sedikit gitu ya, karena sutradara adalah Wong Jing yang terkenal dengan arahan gaya-gaya yang seperti kayak Kung Fu Hustle, something like that ya. Dan film ini dibintangi oleh Sammo Hung, Sandra Eng, Ronald Cheng, Eric Sang, Wong Cholam, Sienna, dan Yuen Wah. Jadi film ini bercerita tentang
di tahun-tahun awal era Republik ya,